জয় জগন্নাথ। আজকে সকালে যখন সাইকেল নিয়ে বেরোই, সাইকেলটা হঠাৎ উপরে মাড়গাড় ভেঙে গেল। তো খুঁজতে খুঁজতে দোকানে চলে এসেছি। সাইকেল তো দেখতে পাচ্ছ, এবার এই মাড়গাড়টা লাগিয়েছি। হ্যাঁ, মাড়গাড়টা তো পুরনো ছিল, ভেঙে গেছিলো, নতুন লাগালাম। তো আর একটা এখানে পুরনো সাইকেল দোকানি বললেন যে আমার কাছে একটা জালি আছে, তোমার জিনিসপত্র রাখার জন্য অসুবিধা হবে, আমি একটা জালি দিচ্ছি। তো লাগিয়ে নিলাম। তো চলো এবার পয়সা দিই, কত কি পয়সা হচ্ছে। 250 लेते हैं। 200 ले लीजिए हम लोग। आपके ऐसे जी 250 तुमने 100 रुपया बोलिया ना। हाँ, ठीक तो है। वो भी मार्केट में 100 रुपये तो पुराना है, नया भी नहीं है। नहीं जी, नया 250। ठीक है, 200 ले लीजिए, बहुत दूर से आए, यात्रा कर रहे हैं। तुम बोले ना 250 देता बोलिया ना। अब मुझे क्या मालूम, आपने बोला मैंने बोल दिया। नहीं जी, उसको फिटिंग्स करिया ना। फिटिंग का बात वो छोड़ दीजिए, ऐसा 200 ले लीजिए, होता चलता जी, कम तो करिए। तुम हम घूमरा का आता मैं चार्ज नहीं लेता उतना। ठीक है, वो 100 200 तो नहीं बा। ঠিক আছে। আঙ্কেলের হচ্ছিল 250 টাকা, আঙ্কেল 230 টাকা নিলেন, আমাকে 270 টাকা ফিরিয়ে দিলেন।